عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، مرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد، وهو ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 31. إذن في هذا الدرس سأقدم لكم مجموعة من الجمل الأساسية، وسأشرح كيفية تركيب الجمل. إذن سنستعمل ne fonctionne pas، لا يعمل. مثلا la douche ne fonctionne pas. الدوش أو الرشاش لا يعمل. La douche ne fonctionne pas أو الرشاش لا يعمل. إذن ne fonctionne pas لا يعمل. يمكن أن نقول la télévision ne fonctionne pas. Le moteur ne fonctionne pas. أي التلفاز لا يعمل أو المحرك لا يعمل. إذن ne fonctionne pas. إذا ne pas تعني لا. حاول أن تستعمل ne pas في جملة. La douche ne fonctionne pas. الدوش لا يعمل. أنتم مشاهدينا الكرام اكتبوا مثلا la télévision ne fonctionne pas. اكتبها في التعليق أو في مذكرة. La télévision ne fonctionne pas. إذا la douche ne fonctionne pas. الدوش لا يعمل. يمكن أن نقول أيضا لا يوجد. مثلا لا يوجد ماء ساخن في هذا الدوش. إذن سنستعمل لا يوجد. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. لا يوجد ماء ساخن. Il n'y a pas. لا يوجد. Il n'y a pas. يمكنكم أن تستعملوا أيضا أنتم ne pas أو il n'y a pas. مثلا il n'y a pas d'argent. لا يوجد مال. اكتبوا أنتم في التعليق il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. إذن il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. لا يوجد ماء ساخن. إذن ne pas. إذن ne pas تعني لا. Il y a يوجد. إذا قلنا il y a تعني يوجد. Il y a يوجد. Il n'y a pas لا يوجد. حاول أن تثبت هذه التعابير في ذهنك، وإن لم تستطع تثبيتها فيمكنك أن تعيد الفيديو مرات ومرات لكي تتثبت. إذن il n'y a pas d'eau chaude. لا يوجد ماء ساخن. La douche ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'eau chaude. يمكن أن تطلب منه الإصلاح، وسنستعمل أيمكنك. Pouvez-vous. Pouvez-vous. أيمكنك. Pouvez-vous réparer ça. Pouvez-vous réparer ça. أيمكنك إصلاح هذا. إذن pouvez-vous أو est-ce que vous pouvez أو vous pouvez réparer ça. إذن 3 حالات يمكن أن نقول pouvez-vous أو يمكن أن نستعمل est-ce que. est-ce que. هل. Est-ce que vous pouvez réparer ça. إذن est-ce que vous pouvez réparer ça. أيمكنك أو هل يمكنك إصلاح هذا. يمكن أيضا أن نقول vous pouvez réparer ça. Vous pouvez réparer ça. Vous pouvez réparer ça. إذن أيمكنك إصلاح هذا. إذن يمكن أن نستعمل est-ce que أو vous pouvez réparer ça، أو سنقلب vous و pouvez ونقول pouvez-vous réparer ça. Pouvez-vous réparer ça. إذن pouvez-vous
réparer ça. إذن vous pouvez réparer ça. Est-ce que vous pouvez réparer ça؟ أو pouvez-vous réparer ça؟ كلها نستعملها لطرح سؤال. مثلا الآن سأستعمل لا يوجد في. سأستعمل il n'y a pas و dans. Il n'y a pas و dans. Il n'y a pas و dans. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد هاتف في الغرفة. إذن il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas لا يوجد. dans تعني في. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. إذا أردت أن أقول il n'y a pas de téléphone dans la chambre. إذا أردت أن أقول لا يوجد هاتف في الغرفة في الغرفة سأقول il n'y a pas de téléphone dans la chambre. ولكن إذا أردت أن أقول يوجد العكس. إذا أردت أن أقول العكس وأقول يوجد هاتف في الغرفة سأقول il y a. Il y a وسأحذف ne pas. إذن ne pas سأحذفها سأقول il y a un téléphone dans la chambre. Un téléphone dans la chambre. Il y a un téléphone dans la chambre. وإذا أردت أن أقول لا يوجد سأقول سأضع de سأقول il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد هاتف في الغرفة. سأعطيكم مثال آخر. مثلا لا يوجد جهاز تلفاز في الغرفة. قلنا لا يوجد هاتف في الغرفة. يمكن أن نقول أيضا il n'y a pas de télévision dans la chambre. مثال آخر il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد جهاز تلفاز في الغرفة. إذن il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد جهاز تلفاز في الغرفة. نفس الشكل قلنا il n'y a pas dans. لا يوجد في. dans تعني في. il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد جهاز تلفاز في الغرفة. il n'y a pas de téléphone dans la chambre. يمكن أيضا أن نقول الغرفة ليس لديها شرفة مثلا بالكون. مثلا ليس لديها. الآن لا نستعمل لا يوجد سنقول ليس لديها. La chambre n'a pas de balcon. لاحظوا معي. La chambre n'a pas de balcon. أي الغرفة ليس لديها شرفة مثلا. شرفة أو باب. La chambre n'a pas de porte. إذن يمكن أن نقول la chambre a un balcon. الغرفة لديها شرفة. ويمكن أن نقول n'a pas ليس لديها. إذن ليس تعني ne pas. إذن ne pas تعني لا ولم وليس. ne pas تعني لا ولم وليس. و وهو le verbe avoir au présent. وهو le verbe avoir au présent. وتعني لديها. j'ai لدي. tu as لديك. il a لديه أو لديها. وما دمنا قلنا la chambre يمكن أن نعوضها ب elle. elle. la chambre يمكن أن نعوضها ب elle. un pronom personnel الضمير الشخصي. elle a يمكن أن نقول elle a un balcon أو elle n'a pas de balcon. elle n'a pas de balcon. ليس لديها شرفة. elle n'a pas de vêtements. ليس لديها ملابس. إذن elle n'a pas de balcon. الآن سأقول مثلا سأستعمل est trop petit مثلا. la chambre est trop petite.
بوتيت للمؤنث لأن لا شامبر، وإذا قلنا تكلمنا عن المذكر نقول بوتي. إذن اي ترو، سنقوم بالترجمة أولا. لا شامبر الغرفة، اي ترو بوتيت أي صغيرة جدا. يمكن نقول الغرفة هي صغيرة جدا لكي نقوم بالترجمة الحرفية. الغرفة هي صغيرة جدا. لا شامبر اي ترو بوتيت، الغرفة هي صغيرة جدا. إذن اي تعني هي هنا لأن لا شامبر، ويمكن أن تعني هو. ترو جدا، ترو جدا. بوتيت صغيرة، بوتيت صغيرة. إذن لا شامبر اي ترو بوتيت، الغرفة هي صغيرة جدا. يمكن أيضا أن نقول elle est trop petite، هي صغيرة جدا. ولكن إذا قلنا هو صغير جدا سنقول il est trop petit، il est trop petit. إذن هو صغير جدا نقول il est trop petit، هي صغيرة جدا نقول elle est trop petite. مثلا يمكن نقول الغرفة مظلمة للغاية، الغرفة مظلمة للغاية. la chambre est trop sombre، la chambre est trop sombre، الغرفة مظلمة للغاية. إذن يمكن أن نقول هي لكي نقوم بالترجمة الحرفية، ولكن ترجمة المعنى هي الغرفة مظلمة للغاية. la chambre est trop sombre، الغرفة مظلمة للغاية. إذن هي الغرفة هي مظلمة للغاية. la chambre est trop sombre. إذن هي trop جدا، sombre مظلمة، sombre مظلمة. إذن trop جدا أو للغاية يعني أكثر من المعتاد. sombre trop sombre أي trop sombre مظلمة للغاية. trop petite صغيرة جدا، لا نقول صغيرة للغاية. إذن la chambre est trop sombre، الغرفة هي مظلمة للغاية. يمكن أن نعوض la chambre ب elle est trop sombre، elle est trop sombre، الغرفة هي مظلمة للغاية. أو le chauffage ne fonctionne pas، التدفئة لا تعمل. إذن le chauffage ne fonctionne pas، ذكرت ne fonctionne pas قلنا تعني لا تعمل، التدفئة لا تعمل. ne fonctionne pas دائما تعني لا تعمل. ne fonctionne pas. قلنا le chauffage أو la climatisation، la climatisation أي المكيف. la climatisation ne fonctionne pas، ne fonctionne pas أي المكيف لا يعمل. إذن ne fonctionne pas دائما تعني لا يعمل، ne fonctionne pas دائما تعني لا يعمل. يمكن أن نقول مكسر، يمكن أن نتكلم عن مكسر مثلا معطل أو لا يعمل ne fonctionne pas. يمكن أن نتكلم عن مكسر مثلا la télévision est cassée، جهاز التلفاز مكسر. cassé est cassé est cassé. يمكن أن نقول هو مكسر، التلفاز هو مكسر أو جهاز التلفاز هو مكسر. إذن هنا هو لأن جهاز التلفاز مذكر، لا تلفزيون مؤنث لأننا استعملنا لا. إذن تعني هو. كاسي، إذن هنا كاسي لا تلفزيون اي كاسي، أضفنا أكسون في الأخير. إذا قلنا لو ستيلو المذكر لو ستيلو اي كاسي سنحذف
مثلا le stylo est cassé نحذف ولكن إذا قلنا la télévision est cassée نضيف إذا يمكن أن أقرأ قراءة عادية الجمل التي قمت بتركيبها. La douche ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Pouvez-vous réparer ça? Pouvez-vous réparer ça? Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. La chambre n'a pas de balcon. La chambre n'a pas de balcon. La chambre est trop petite. La chambre est trop petite. La chambre est trop sombre. La chambre est trop sombre. Le chauffage ne fonctionne pas. Le chauffage ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. La télévision est cassée. La télévision est cassée. يمكنكم مشاهدة الكلام أن تكتبوا جهاز التلفاز هو مكسر إن وصلتم إلى آخر الفيديو. من وصل إلى آخر الفيديو فليكتب جهاز التلفاز هو مكسر أو مكسر. ويمكنكم أيضا أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة، وستجدون قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ أو للأطفال، وأيضا قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. وحاولوا أن تبدأوا من القواعد ثم الحوارات ثم الجمل وما إلى غير ذلك. وأطلب منكم أيضا أن تضغطوا على جيم وتعلقوا على الفيديو لكي تساعدوا القناة على الاستمرارية. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.